Nagulalugod ang pong respeto tamo kareng kaladwang misang meging party ning biya tamo. Para king undas special report ning News Force Pampanga, ako po Patricia Mamangon. Balitang totoo, king Balen, susuyo. Deng mga tuwang bale ila kanong buridang pagpasyalan at ipapugaran deng malililing kaladwa. Naman siguro iti makapagtaka, paulining meging saksila reting lugal, king makakilabot a kasalesayan ning kakatamong probinsya. King daon special report ng Fatima Kokawala, iyang pang nakakatamo, inkwento dareng ancestral house, may ngaring tuknangan da nakano deng kaladwa. Metong ancestral house sa makatirik kay ni barangay San Nicolas First Balening Guagua, alos sa sabihan na rin may malining pugad na ni negatibong elemento. Nga naman, abayan yung upuking pamanalugtun uking kasalasayan niting matwang bale, kabang libutan tayo ang kabilugan na niting. Banwang 1930 inyang mitalakad ya kanuiting malamansyon at tuknangan na bandida ri Doña Juana at Don Alejandro Lopez. So yan ngayon ni po at na po kayo ng kilub na nining sasabihan dang Bale Castilla kay ni King Guagua. Kaya be ko la po rin kaya katamang King News Team, i Joey, ang po pa ining ikuya, caretaker kay ni King Bale. So yapin po ini ing buong Bale. So ayan, kita po ing eran, detang larawan daw po rin mikibandi pa kanining bale, kanining matwang bale. So po tang kay po kay ni banda, mayakit naman ini pong awang, makalumang awang na bala mo talaga antigula, itang mala karetang bisitas kalupa daw po, impangagawada. Kaya kabalik pala mo talaga namang mabiyada pa mo rin din yung larawan daw, rin mikibandi kanining bale. Yapin ni Doña Juana at Don Alejandro Lopez. King pamanyakop da rin apon King Pilipinas inyang 1942, pansamantala ding likwan rin niya sawa ing bale at mintaking Manila. Kanitang panahon mo rin, keraklan kanu kareng tuknangan, menga silab at menga sira, liban kaniting bale. Inyay niya kanungikit nening General Hapon, binandine iti at gewang balwartido. Tuda pa rin mga tuwo, ilang baleniti ing meging kulungan dareng dekap dang Amerikano ang pong Pilipinong sundalo. Anong nukarin keti da na ikwang mete, paulining pasakit ang pong torture akarelang dinanas king gamat dareng Hapon. Inya naman makapagtaka, nuing sengsing dareng biktima inyang World War II, ing gugulo king isip at magdalang takot kareng residente keti. So yapin na po yung daki na nining bale, ning baleng matwa, anong nukarin maging makasasaya nining lang bale ngayon. Uli sasabihan na po, king historia na o kung kasalasayan, base king kasalasayan, keti dala po penorture de kakatamo kabalen a sundalo, ang kureng Amerikanong sundalo, anyang dekablo ang kureng Hapones. So king tutuna po ni, ikinig parte ngayon na nining bale, medyo makaramdam pong kilabot. Pero makanyan pa man, sumulong tamo po karing aliwang partina ning bale.
na ning bale o metong establishmento o katatakutan dareng ating pobyo apining eran. E tamo kasi balo kung nano ing ating kareng balang sulok ning lakbangan na itiliban king mga kalulay iti. Okay, so atsyuta na po ngayon kay ning kaduwang dake na ning bale. Karasmi kening babo, aliwanay ako ing may karamdam takot nun ing buong team lakwas na ing metong kareng kameraman. Babaloting antimong kakaula na kami ning katahimikan. Kabang tataluntunan minema ning pasbul palug kareng kwarto, miyaliwang imahinasyon na ing dudurot king kaya kaming panimanman. Dala namunin siguro ning binungad kaya kaming magulong mapilang lumang kagamitan kalupadareng aparador agawaking dutong. King balang lakbang ni panandaman mi ing mamatsaganda kami reting kagamitan o nano pa mang elementong emiya kakit. Pansamantala na kami mang mipas nawan kalwal miking barkun. Agpangkang baby lim ing caretaker king ausandang Bale Castilla, kanita pa man atina lang daramdaman na kwentong makakilabot, parikil kaniting bale, anong nukarin mismong reng dadalan a residente keti at tinang miyaliwang elemento nga kakit. Ay yung kapatid ko nandyan, mayroon daw nagtatrabaho sa upo na nakaupo dyan. E ngayon sabi ko baka yung ano sa mangga kasi mayroon daw taong di makikita. O sabi nila, kaya itong bahay daw dito talaga maraming kaluluwang dinadasalan. Kasi nung inado na sila marami daw buto. Alos sa pulong banwa na lakanong magbante kaniting matuwang tuknangan ri baby at kayang pamilya. Kabang 4 na bulan lamong migpirmiketi paulining takot ababalot king buong pamilya, lakwas na kanukareng karelang anak, ayalos sa sengsing atin lang akakit aepang karaniwang nilalang. Dinatang mo naman king puntong naayisip baby, king papakiteng maghimalang birhen kareng metong kareng kayang anak aantimong ating papaywatig at sasabihan. May makikita kami yung mahabang buhok na maputi. Yung anak ko nakita doon dyan sa taas. Pagdating doon sa taas, maitim. Pero pag-akyat niya, maputi. Pag-akyat na ganyan. Ngayon, pagdating doon sa taas dyan, yun, maitim daw ang tingin niya. Sabi ko nga, baka ang birhen yun. Ako sinandyan may birhen. Opo, may birhen natin dyan. Tapos, sabi ng mga, tatlo kami natutulog dyan. Hindi na tayo matulog dyan, nakakatakot. Nangingilabot ng mga anak mga kami dyan pag ano. Siyempre, isipin na lang namin yung guni-guni ganun. Pero totoo daw yun. Pansamantala de kanong pemarampang mo ing rebulto ning birhen, king takot ta iyakot de itireng mga rawak ama maglub kareng bale. Inyalakwas nala namang meligagang meko deti, uling alane ing birhen na panwalandang manantabe karelo. Victor Lim naman na anak ng baby ing madalas kanong bumisita at sumilip king tuknangan inya naman agyang pilang beses may karanas na ing pamagparamdam. Agpang pa kayo, usto namong magparamdam lo, ela mo sana papakit. Sa loob ng 10 taon po, so far, ano-ano po ba yung mga nararanasan natin sa bahay na ito? Dati nung bago pa ko dito, mayroong narinig dyan yung akit baba sa ano. Kasi dati po ako natutulog dun sa taas sa kwarto dun sa taas. Yun lang po yung nano ko, tapos pag binubuksan yung tubig sa ano, may banyo sa taas Pag binubuksan yung grepo, ganun. Tinitingnan ko, wala namang pong tao. Nakabukas lang yung grepo. Oh, so mga gaano po kadalas yung mga nararamdaman nyo kaya na ganoon? 3 beses lang yung nagparamdam sa akin nung dito pa ako dati natutulog Pero ano pong nangyari kuya, bakit hindi na kayo dito ngayon natutulog? Nakakatakot na po kasi sira-sira na po yung doon Samantala, agpangkareng paring kaya kaming akatalamitam, posible kanuing manggangeni at impamuring kaladwang makadaton kareng matuwang bale. Kalupa na ning bininyagandang Bale Castilla, lakwas na't
meging masaklap ing karelang pangayango king lugalay ti. Maragul mo naman kanong dake, ing pamagdaon tamong pangadi, banaso pantalang miras king karelang dapat paintungulan. Talaga pinamang elamaw wala ring negatibong elemento agyang no karinta pa man munto. Inya naman abe, manwala ka mano ali. Ing importante ing pagadita na lamureti at eta na laman gagambalaan. Ako po, Fatima Kawala para King Dawon Special Report ng News Force Pampanga. Balitang tutuking balik, susuy. Asak siyang talarang istoryang megpakilabot, memye realisasyon, kebalwan at paganaka, king tunay kabaldugan ning dawon. Kwentong kikilala king kultura daring kapangpangan ating maragula respeto, kareng mayangwa bien ng kaluguran at kaanak. Ako po'y Ivy Santos at itiing Dawon Special Reports ning News Force Pampanga. Balitang tutu, king Belen Susuyo. Jed's Island Resort. Travel and experience the wonders of the world at Jed's Island Resort. Visit the biggest resort in Central Luzon. Open 24 hours. Jed's Island Resort. Punto Central Luzon delivers accurate and balanced news. No lies, no hidden agenda, just credible and up-to-date information delivered straight to the point. Punto Central Luzon, the paper trusted by more readers. Punto Central Luzon, celebrating 5 years of firm and free news. Punto Central Luzon. Good living need not be expensive. Crystal Homes Alasas,
as low as 4,989 pesos a month. Pasko, keba'y tananing Ginoo, mi kakalugod lading tao. Magsaya tamo. King lukod ning iba, binyening buktong nanganak, inaos ning Emmanuel, nagkabiya kay katamu. Pasko Pampanga, pamangan ya pagtana, Noche Buena malapit na, abe ding pamilya. Pasko Pampanga, pasalamatan niyang Ginoo, may kapustang pasibayo, ing pamikalugod sana yang gawan tamo. Pasko Pampanga. Pasko, magkaroling malaus kayo. Tara, abe, magkabe na. Noche Buena malapit na, abe ding pamilya. Pasko Pampanga, pasalamatan niyang Ginoo, may kapustang pasibayo, ing pamikalugod sana yang gawan tamo. Pasko Pampanga, pamangan pagtana, Noche Buena malapit na, abe ding pamilya. Pasko Pampanga, pasalamatan niyang Ginoo, may kabustang pasibayo, ing pamikalugod sana yang gawan tamo. Yening Pasko. Ing pamikalugod ka rin parang tao. Iparamdam tamo ang kiyang Pasko na, Pasko.